Motha ayok lokthong Gerta tiplaran marinai Gerta tiplaran marinai BJP IPF ni yakari Tipra Motha phanyarang no khabai khubai lamsogo Tipra Motha ayok lokthong Gerta tiplaran marinai Jini manthai no marinai Tipra Motha ayok lokthong Ini BJP IPF ni yakari phanyarang no khabai khubai lamsogo Tipra Motha ayok lokthong তিনি লালছড়া গাঁওসভানি হরিমোহন পারানি বিজেপি ইয়াকাरै 34 ফ্যামিলি ভোটার হংkai 80 বরগনো जों तिप्रा मथानेंगै खाबो खुबै लामसगो फाइनाय दिनो ताइबो बरक दिनै तिप्रा मथाव फाइनायनि कगलाम सालायजाक दंगो ताइबो फाइनाय थानाय 3 বছর বিজেপিनि शासनो जेखाय हैरानि खायका बिजेपि रक आनी जब कार्ड बाय ताई खरकसानो जॉइन खायैनाय रां रक दारि तनबायखा ओ हरिमोहन पारावनो आपनि रक नुजागै दंगो खरकसानि जब कार्ड ताई खरकसानि बुमुं एड खायै रां रक दारि चालाय दंगो बिजेपि रक आपनो सेलेंजागै आ दुर्नीतिनो सेलेंजागै दिनै लालछरा गावसभानि हरिमोहन पारानि 34 परिवार बीजेपी याकारै दिनै तिप्रा मथाव बाना रमफायका जे दिनै 34 फैमिली 80 भोटार तिप्रा मथाव जैन रफायनाय रंनां दिनै तिप्रा मथानि सामनो ब्लक प्रेसिडेंट नै खाबाय खुबाखाय लामसगौ बेले बेले खिना हामबाय আজকে আপনি বিগত 3 বছর শাসন বিজেপির বানা ছেড়ে তিপ্রা মথার বানা কেলেগা ধরছেন কি অসুবিধা আপনার? আমার তো অসুবিধা অ্যাকচুয়ালি বিজেপির কার্যকলাপ অ্যাকচুয়াল ভালো না। আমরা যখন বিরোধিতা করতে আসতাম তখন আমাদের বাড়িতে গিয়ে পর্যন্ত অত্যাচার করতে চাইছে। আমার ব্যক্তিগত বাড়ি থেকে থারানোর অবস্থা, ওই কারণে আমার উতার দুঃখেই আর তাদের কাজকর্ম ভালো ছিল না, উতার কারণে আমি বাধ্য হয়ে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করতে বাধ্য। নরক আগে থানায় 3 বছর শাসন বিজেপি খাই দं মানি বিজেপি তো তাকবো রাজ্য সরকার চালগৈ দं দাবি দাবা তো বরক রিমান্নানি কক আর দাবি দাবা মান্না রংनो सेफ्लेवै नरक तिनि तामने बागै तिप्रा मथाव मा फायका केजा साइड नारदि चंगा दुखमके ब्राव पाराबै अत्याचार माकनि बाइक रक 13 खान 14 खान के रैली खियो समय ब्राव लाथाक तक्तरपति फैयो समय के बिनि रेगानि एड खेचाओ आबनि बये चुं बिनि सामुं तामनो चुं हामे गान बये आबन बये चुं बीजेपी नि ता अमति व चुं फाया तिप्रा मथाव चुं फाइन आबन बये उनका केहा जगाव ट्रेक केहा ब्रो के चानमा कुनो दिन आइनो बक्रय आबन बये चुं आबन उनका दुख सुख बये चुं फायो हामबाय।